Ayos tayo makapicture. Ito po, may kalpo po silang kapatid. Ay! Pag nahulog pa yan! Pag nahulog pa yan! Kala mo yan! Pag nahulog pa yan! Bakit? Lagyan mo yan! Lagyan mo! Ay, dito mo! Oh yeah! Go! 1, 2, 3, go! Climber! Ayo, yung isa pa pang trick. Ako, pag nagiging Yung isa pa pang trick. Oh guys, oh. Gagi. Oh yeah! Oh yeah! Yan guys, oh, bola nyo guys, oh. Sponsor. Wait guys, tinitimoy ko na. Sponsor Kevin and Homer YouTube channel. Please subscribe to their platform. Subscribe ka sa Kevin Homer. Subscribe kayo guys, kailangan Kevin at Homer. Search nyo lang Kevin spacebar tapos Homer. Yung kulay blue profile. Yun guys. May mga vlog na sila nun guys. Kaya search nyo na lang. Goodbye! Uy, paano mo na? Alis ka, alis ka, alis ka. Nino! Game! Tagot-taguan to guys. Kaya maingay. Game! Game! Wait. Baka mahanap kami guys. Hindi! Oo! Kami guys. Nandiyan na siya guys. Kaya maingay. Bago kayo na. Wala na, di tuloy ako makaka-upload. Sige, sige, sige. Nandiyan na siya guys. Nandiyan na siya guys. Nandiyan na siya guys. Guys. Wala! Ito kami nakita guys. Guys, may nakita kami guys. Nandito na sa amin guys. Ito takot. Kagi guys. Patayin muna namin guys. Yes guys, di kami nahanap guys. Nakita nga kita eh. Hindi kami nahanap guys. May naglolo po. Hindi, joke lang. Karat. Nahalalo kami guys. Tabi-tabi. Kay Mimi guys. Kaya maingay. Kita natin siya guys. Kaya maingay. Huwag kayo maingay. Guys, nilak na muna namin guys. Guys, nilak muna namin. Masilip siya guys. Masilip. Ano na-upload guys mo? Madami na. Hasat mo. So guys. Sino kaya? Kagi guys. Huwag kayo maingay. Huwag kayong maingay guys. Ang galing